alhamdulillah Aitir perda wende. ambe ala tando Aitir perda wende. samedi ninna Samedi kanga. avril kalot le segi Avril rahmani. samba fula ni ta ani wolongula Yum tusa yibu la pila yopoya. o yan soro ya wa duya Yemi ka ton wa do tenga poka. anga kanga ala tando Sumu perda wende. ni bitu man soro lo Kumle sanda pa mi kintondo. am se ka munke Na mane la boy. aya mu soro ya ambi duwa ke nyoye Ami kubram ka man tab do. wotuma plan de nation ni na Ait pla de nation ka. ambi yabi Ton be kanunda. jamana en kadi Ait zamana ya no. halbi ala ka ande me Na man songri. anga organisateur mu be wa duya Ait nibni sinya organisateur be wa to kawa. mu ya organiser Voilà, amba ke Dera Mustafa. Dera Mustafa. Ale ni Baru Lamizana. Ale ni Sankara Seydou. Ale do ka je ɲɔgɔn minnu bɛ yan n'o y'o baara bolo fara ɲɔgɔn kan. Olu le CCGT ka ɲɛmɔgɔw ye yan yɔrɔ la. Bon ni Baru Lamizana Jobiya n'a ka sɔrɔ a n'a mako baara a kana micro mana k'o ka yɔrɔ expliquer. O bɛ seli yɔrɔ min yan o bɛ wurudi kɛ yɔrɔ min yan o b'o ka ala baaraw kɛ fan min na a k'a kin fɔ a n'a ka surun yɔrɔ min na. A n'a bɛ kɛra mɔgɔ min fɛ bi fɔlɔ Baru Lamizana ni Dera Mustafa yɛrɛ fana bɛ yen k'a ka gɛrɛ La ilaha illallah la ilaha illallah ina fɔ a ɲinina an fɛ cogoya si min na Wagadugu yan an bɛ an ka ala kow kɛ an ka misiri bɛ rim cɛta de misiri bɛ rim cɛta an bɛ seli min fɛ o de tɔgɔ ko Dera Mustafa voilà ne de ye Baru Lamizana ye ale ye Dera Mustafa an bɛ seli ale de fɛ bon n bɛna micro di Dera ma a bɛna explication di rim an bɛ yɔrɔ min rim cɛta rond point ɲɛfɛ n'a ye explication di numéro fana bɛ yan mun di ni mɔgɔ min fɛ k'o ta o bɛ se ka numéro ta. Assalamu alaikum. Sese da jama be ka man kuru mwenda ya am nenga da fambe wa yam handa dem ha yi lim je ndik la fi ashura an tap po manda mpiu yenda ko yara yam na station be nuli do yama ngoro station si medal bala ma sokrita segre mile ya segre mile se bala ton be ya ko lo yete da tahlila ma no burqa ma no ne ba fa bo no sin yoti wodo yama ko lo yete da tahlila ma no bala mundi da yam zakati wa dilo kan bon comme a ɲɛfɔ cogo min qui est à rond point ni sera ma ka tourner droite sira wule min bɛ yen k'ale ta ka continuer o pont min dilanna ka taa yɛrɛ pont kan n'i tɛmɛna pont kan à quelques 300-400 mètres station dɔ bɛ à droite n'i sera station ni Otamle n'i sera station na directement il va tourner station min kɛ gauche premier carré deuxième misiri dɔ bɛ yen an nɔrɔlen don misiri de la à gauche fɛ voilà o kosɔn ni mɔgɔ min bɛ contact fɛ i bɛ se k'an contacter 78 33 91 25 78 09 72 13 76 60 30 38 76 60 30 38 78 09 72 13. Assalamu alaikum. La ilaha illallah.
alhamdulillah na ayet pegda wende ambe ala tando pegda wenda muso ambe wa dugu yabi ton biya wa ka runda menna kuma awye karamo nango mane yamba moyimba alu tale ka gbele ayet yamle wala keramde na ya famu yam san fame aw bil lafiya koju ina pam lafi na bana ka famu yam san totrum fame aw bina sege yam na namse sabu ne bina kuma min fo qur'ana wolo itise ka wuli amna ngom ni ngaya alqur'ana paton yiga iti sonjona pana sak tul le plen saw hinga wolu man fise ma wa ne ba saw hingi itina lafiya wa pana pam lafi ele ko iti son ala ko fa le tale be imalo esege na o eso pana sak to ngeni etiere wambe o mi to na namsame alhamdulillah ete pegda wende yalo aw fe dina nyangamilembe ako qur'ana le ya nyangami wa ete to ndenka dina hanyama eska ya qur'ana nyagamana kuma chama min be islamaya na eske qur'ana lo wa ete ko ma wiso so be silam da ko eska ya qur'ana la ani kitabu min bo an yera la écrivain ete to non gulis kitabu ni sidi men hinga wole be ka an segem ya renna namse ton dunda dina poka ni ko kitabu jumaw ete kitabu ya buse bukari ubara bala ete bukari bebe muslimu ubara ete muslim bebe abu dauda ubara ete abu dauda bebe nisa'i ubara ete nisa'i bebe amna do majabura tanka mazabna mapoka maliki ya be ete maliki ya be safi ya be safi be ame hanbali ya be hambali be ame ni nya fanya na ko ni biya ngalo ye abna sonwa amsa yeti ya fa ya pu ya kabo ina sake ko kanga so me na o so na wole ba wala afia ayeti la ya wona sake la somaniya sabu alal ko tabe winna me yelia muhammadu na ayi kuma filale fo ayeta muhammad wa ya goma yi bila gomya akuma foro ayeta gom dainga ayi wuli ninke abola me o sura konnana sura konnana ayeti sur kan ko aya imran aya bi woro ani saba ayeti ala imran ko la bebe ayar pisi wo la tabu muhammadu manani kuma chama yau ayeta muhammad ko wanu ngom wisoye ayi joni wele folo ayeta ya allah bol nainam kollo muhammadu afo mogo ye ala ya do adara ko afo mogo ye ayeta muhammadu ye nebaya ya alal kitab he ay ni mede ayeti wo me ya osoma muhammadu na kana soro kitabu jigira joma ayeta muhammadu wa me biti qur'ana shiga nimbuse anna nasoro awa mi kameya kitabu jigira mogo minuma ti kitaba han sikku komprema ambise ka fo mon père uma to yelam ti mon père dama parce que wuluka kuma le wuluka koro ala kraye parce que bamya winam tintum kem namba ako kitabu be mogo bolo ayet kitab be ne woni ningnenge mogo sigile do ko ala e kitabu jigi awma ne woni sinjiti winam sikka kitabu ko bamba ni kira mogo minu kono ne muhammadu nyaya tintum ni sinde ma muhammad tawra jésus lu kono ne muhammadu nya a jésus nam hende mam tawra nabi dauda lu kono ne muhammadu nya a tawra nam hende mam tawra odu fe ona na wo kuma na ni kitabu jumande bam so wawa ko mani kitabu go wotumbe kuma ni ala ka kitabu de bam da gomna ne winnam gafa muhammad nana ako ya ahlal kitab muhammad wa yati ya ahlal kitab ako aw kitabu tigi dingaw ayati ya yam kitab ramba تعالى إلى كلمة ne muhammadu ba wole kuma kan kelen aina ayati ma muhammad bo na yamba waya ko yanta waya سواء بيننا وبينكم o kuma le ka kan aw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw muhammadu ma mon père wole aina an ka taga misiri la ayati waya gomni siya hiya sem taba ton sukni yam suka ko kuma kan kelen ni bɛ ne muhammadu ni aw cɛ ayati gom yengam be ma muhammad ni yam suka sawa'in bainana o kuma le ka kan aw ni ɲɔgɔn cɛ mon père ani silamɛw ka kan la ilaha illallah
mon père ko alléluia kabako ete salma ay kalandenw ay kalan ka kalan faamuya dɛ ete karmiya bisi karmi dɔw mana n'a ye ko luya aleluya ko ye mon père kan ye ete dina na nje tawana te mon père dam ko yela woto ebre kan no ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ete ya ebre kan la woto ni la ilaha illallah nyam semiya sabaya yela luya alu bugo ke mon père kan ye ko kafriya kan no yam de krema te mon père dam ko ye te fundo fodo be mo ko ay aleluya bugo ko ti sanda yeto wato hallelujah ibina la ilaha illallah le bugo wa fona paba la ilaha illallah kai imano ni ndal ma yando yi ko mi tuwa ya yalam do imakala foi o pakalma ite matoka papier do be ni yu ke ko le karamo ya o hom fiyo ne nya papi hindo wat fo wuk ne pompa de ko ya to ya mori ifir la de ay to mena mame falo atibe fo alléluia alléluia la ilaha illallah la arabu kan la ilaha illallah jati ay to pinara tamta alléluia ya ebrendo an le bana arbina la ilaha illallah ay ni nyam nyawa Muhammadu na ayi mon père wele amafa ay na do misirla ako kuma kan kelen ni be aw be bamaw ma aw be bamaw ma ay to babol mon père da mata bo misirla ay to ko yang han sheikh ne ton da sheikh ne nyamba wayre na Muhammadu yi wele ko kanaw Muhammadu go to waya alu na to ko gben ko ka bayu je ko yawlo wali bi to so tare est-ce que alu ka kuma kan ni Muhammadu fa kan kelen est-ce que nyam ko yerne Muhammad ko yere yemri kelente pourtant alal yadu Muhammad dara ko kullu kwa ka fo ta'ala wi ila kalmati oria winna men ninga Muhammad nore tabolo to ni Allah na abuda illa Allah ko an kana batu ke foye an kana sujuru be foye an kana foye ke an ka alay fo ala kele jati ayatra tumbum senga ilam to man sujudu bum fajiri la wende ay mon père wele kana mi ma wele ni ay tambol mon père dam wa kuni jugule woto alu dulu na fo ko mon père nu manyido ti ko ye ti mon père dam pa soma wotum aw be dina jumanira ay yambe din bo sugu aw yere tawa alata yambe bi ya wende na kaba ko ba fe de karmo ko goju ay ti el solbe ni ko moyba ni yaye an ka kuma ka buawe o ay to winna mi ya yamya aw ti imi fo mo ye an ko te kieye o le te mangane yo yambe de ye ne ba buni ti to ne te pas shira pa de la ho wan mbuna mayole no te mon père ni sur la mebeti ay tampare mon père ni silam fa yenta mon frère abana Burkina Faso ay ti Burkina ramba Burkina Sulameu ay ti Burkina l'islam akana to ani mon père ka bla nyogona de ay na wasakiti ni mon père dama kisik tab koy osila aka ganga foilo ka bamba luya mo ka église ko non ay tam so me yelam to mo dogne alléluia église namba poka no te kuma wara ma faay ay tam pare gom sen paye yamé bi Sulameu do ko yer ka Sulameu ay ti sanda man men silam runda o bi yara ka église wuli ci kosobe ko do men pabe église namba wada Sulameu nalamo do nous son diara ay ti silam yalam sanda ti bami ti su no me o yi bom fri église to kono to lo ba bom église ay mer porin ale bi janka yere sa yela je kna wor mosa asomo to na na wi bom fri misri do fana kono ay tan anje sa wa nya ba de ben lom bom me ya so mi hilsu ngo nya foke to ale mo sa wa amakuma ura anya foke to ko lumbe mon père fara ko lule kanya wa wo ke yere fara jati o ye to ko mon père da ma so wa ko fo me na ati faran dal ma yaraw ibana ba yalam da shida ala ko la ikraham fi dinillah ako mogoti mogo karaba ale ala ka dinanna ali mogoti mogo buka kwa ka doser la few ay to na me ti pa mo do net fa dina porin
et pas pabrata qui pousse ala ma so ama La. et tu n'as pas ça qui atigi bi sirra ilele yo La. est-ce que ça va pour la foule aka kanga sere mo kami yo en pour ne ni nga ala ko mo kana mo ko karamba ka sira le si oui mais il ora moderne ta pousse ne atu mo ko ka famo ka do ara wole kanyi ayete ba te ni ba femme sur la be olum kien le soma sulaman ah silamba muhammadu ka kuma kan folo le la ilaha illallah aina la ilaha illallah ma bana ayete muhammad gom deng la woto to la ilaha illallah wa po ayu fotu mami akwa moni farakan ayta to halina go la patient maidatu konnana akodi Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu. Nous ne lui associons rien. Nul parmi nous ne se donne de Seigneur en dehors de Dieu. Surat la famille d'Imran, verset 64, 3e chapitre. Merci. alhamdulillah ayte père da wen ne bi fe ka yew ayte mam da tamenya ni mon père o ka sira o ka église ba kono mon père da ma pour san tab bi igini fe ka sula me dew yei am da tamenya silam ay ta Comme ala pour moi. ay ta ala ba Akonde. tiens to on pousse wende bi fe ka yew da tamenya ya sirba kene ona bi fe ka mon père yei te pousse il de pousse la da tamenya mon père dama akana ke politique man de ayte la wa ma ni wala politique de verdi ke man tie yere yere ayte ma ni shida aw bi lafiya do ayte ya pam de lafi kama bara aw sere ka mon père bare aka mon père ya ma wa ayte ya men singa fa to ko men ki da bay mon père e mata pa mana mon père Moi c'est. mon père fona sere ka alu bu atara wa ayte mon père dama me to ko ki da yam l'islam no Moi c'est. ati lafiyete sawa ay ipana ya ba fuso to mo sa Aïe, le soir. mo ko tse ko bine tu dabla te sawa ko pa te yendi ga pana ya ba isa Col. ala tala ka fo muhammadu ako afo yitun ayte Ya ahlal kitab. ko kitabu jigira mo makar mo baw ayni mede ayte mo mbere kelre wada tu ko gafsi signe wona jugu ayatlu daire ka mede ayte paki to ko so man kelre kar mo ko demisaw aya mede mo mba no ga kelre de aw kana aw yere kende La. rawa sami ne shi ndebe aw hakili jigirale mam Akonde. tiere da yamba ya lo do kuma na karam go yara ka bani ko ulu ka sige kaneta anyo fo otise Otise. ah ayte sana go ma mo pour un sab sa ayte ble ko yel go kan ga patron ye sabu ko ulu tika min fo ulu ko ba ko bo yere contredit ah te bam nda yedi rem ni nga bam sa ayte na yel mo sa de ko bam ki sab men ni do ma son ke yere contredit ya nbe bi contredit ayto ya on pasa kan kizo men nga jahan ma pour la na sakki Tati. ayu wele ko ya halal kitaba ko todi Lestom ala shay'in. kaba ko kuma akwa te foira ayte ya be ba fajugu ni kuma na ni bukari akwai te foira ayte se ngom no buhari ko be foi ni ko be muslimu ko no ma foi fo ayte se muslim ko be foi ni ko be ni saire ma foi fo ayte se ni sai ko be foi jugu ni ko abahu rereta ko te ma foi fo ko se ba huraya ta ya zalim ni ko bakari jetu ko ima foi fo ko se ta kan ti yele pu yabo Foi. ko yi fo kwa bienga lo to yele bum fa ya pu yabo karamo baw moy bera aw bi shika wajuru ke yam kaya me man wajuramba ni hadisa wiye ne hadi namba ala ko lesu ala shay kwa te foira yam ti pa be ba wina me ti pa be ba fajugu kabako ay solama aw buna mu ni fodo ana yaram to moy Hatta tuqimu tawrata. fona yasro aw kuma na ni tawrata e kwa be ancien testament kono ya la bible an rila met yam sakin gomni taurata Wal injil. wala ma aka kuma évangile konana nouveau testament aka soka fo kwa be ni numéro ni na ni verset na ube yam sakin gomni linjira ya tabe shikanga be shikanga Wa ma unzila ilaykum min rabbikum. ako min jigira ka bo ala yoro ka di aw ma ni ye alqur'ana e livre saba ala ye woli shite ayet la bundi hin sikin ko yamba ya alquran kenga ya bamba tabla wina wini yamba ala wende karamo aw fili la de moy ma yam men mamande karamo aw tora la de moy ma yam paya ala ko ni tawrata te ancien testament wina met sampa taurata
ani nouveau testament ni l'Injili la l'injila ani Qur'ana la alqur'ana o livre sababu bonu ko kunai kuma fo kwa be ni kitabu na kwa bengalo ayeti sando kubamba tabo to yel gom de tiya puyabo Todo. ya lo hadisa wala ya ofri yamen miti hadith na mala hamene yamuto Koju. min mana wuri kalo sim yikan yalsa kwani ni muna ko aba hurera ta kota ta tidu le ga mata ba hurera ti woto uja kuma ni fake ta ayu shamba kwa ya mina alakrala ta le ga wina mtin tumnen ko sayyidina Umar kota ta au mari ti woto ko fani ya mina alakrala ti me le ga wina mtin tumnen ala kullesun ala shay wina meti pa be ba fai akko kalo i ko mi fo pa be kalo ti yel gom ni ga ti puyabo alakra ma fo Amafo. wina mtin tum pa yale alakra ka kuma te La. pa wina mtin tum gom ye ko fana ka kuma kan bora tawrata kono la sete toma rinam ti am gom yi tawrat pour kaga ko kan bo l'Injil kono nouveau testament yis yam gom lingil pora kaga kuma kan bo Qur'ana kono yis yam gom qur'an pora ako wole kuma e karamo fe ayeti ya yawa la gwama morne ni ma kuma wulu kono ko kalo eto sempa gom bamba pora pu yagabo ha ah karamo ni ko yarawe de ayeti yawa kisiga yam nengende la rebe koy ayede do sigile mbeya che kan yisi akade Ayu diminde. na maku mo min fe wa pa jabe ni ninga ande kono be wakadu kono ya ton yebe wa ka kala takbir Allahu akbar Allahu akbar ma karamo ra de ton pa wela mur faade e bi se kana ni prévu juman ne ye ka Bukhari to ye Qur'ana kono fote wa no pedo bogo wini Buhari tawrat Qur'an poka ka muslimu to ye Qur'ana kono wini muslim Qur'an poka Tout à fait. alo do mana wuri kuma wona yam sa wo yikwamya aw bu kuma ni kitabun nule yam gom da ni kitab kansa aw mana wuli yam sa yiki ni karamo bani ti mo chen kanga ko ay livre ke me wala fi ta awal fa gafram kobra ko ay livre bi nan wala fi ta wala libre pisnase akanga lon ke me le wala fi ayeta ya puya ab kobra da han gulisa ngalon kele yere bi jeni kuma te ke puya ga ba yen tami ya ko na nyo ko to pa shukra kwa ala kra sallallahu alaihi wasallam ay to winam tin tumya akan ngalon la ala kra kande ay tira wasi puya ga ndokol winam tin tumde awa akole kwaina ancien testament tiwa nouveau testament ancien pour le niveau pour ani Qur'ana la al-Qur'an kenga karamo mo be fogoda mbaw nyinge est-ce que ala livre we cité tout dana mi ben nawa ay nyam moy ma hambe lam sukra est-ce que nyam nya gaf sen yur Qur'an pour son papa mba Côté. ay sabare mani suguri wolu livre nunu ay ti livre kanjan ala ko lugulema wina miera bamba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun tiwa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirin Beto jati. nyam ta ba yelle akoni makuma ni alataye ni makititika ni alataye tiwa sampa gom no winam de nam pa bu bura no winam de ni ya foni hadisai tu saye ne hadisi ko bi kafrile fo la kif dawga men Todo. kif dawga la fo Sigatala. alhamdulillah ton pera do wen woto nga karamo wole bamara o la yetla moy mo modra ya no taro mo ko ya bi dio sona sen to mikne ding sen korlo ce ko le kafri te ya nya sabala kif ale te kafri de ye pa kif de ni bi kafri ni ko san dat kif de ni tara sugure te kafri sore ko sen chengra ga pa ya kif be wolu ko mere sawnde bam mi ba wala digdi ka san kafire bam da don ko dame ala kra irati commerçant de mais nam ten to men mana commerçant do faw bituka fama kuma bi hadha rasul yaqul tama wa yamshi fil aswaq
ko ni ki di nyasi ajmane ya me atin boitin tu man chen la la rite Kosebe. ba bi dumnu ka tuka yara subura tali tamena gon ras commerçant aji jade commerce na ma modrian commerce ton ala kira bara de Abala. ay ti commerce na po mi nam tin tumbe abi Abala. wotu mana ringa antara sugura amma kafri yew yorala ay ti kenga ra ga pa ya kifur be Tamaye. antara suguru baw fe antara wulu soro ay ti kenga bordel pour son pa ya kifur be wulu be hakiri nyinna ka kamele bawle dum ay ti bam bawda yam sinna en tonon pera samandi antara soro wulu te kafri wi to mi kam te bam pa kifur dam ye antara so ngurupol sigele soro ken so wagada wa gulpe wulu nyanyi no bina yere ko ra tuko yamina bam bawda man nandu la ga toto wulu ye so le yo te kafri wi bam ya wagada kay bam pa kifur nam ye anyi kafri yara ton ba kifre anna na misri ko nani kafri sorai ton wa jahmir ko nya kafra ya be Abe. Toli. antara église antara kafri sorai ton kene kiton to mi kafre be kafri be ni joro flalera ayati kifre be sin kan sa yiba Toli. ni kara mo permis ya be kuma ni kuma wore min be dana bibla ayatu san to mi mo peta gomdu gom seme ti payin bibla woni mo peru la kafri yenda na mo peta ma kifre Siratola. ni tara misri kono sen jeng mi sur poha ibita soro bebe ka fini ni mambado ka sigi to mi kam to fani nga fu pedisi kolo si be bien kana tasbibe net fa kokore do bo musi su ya be metri kelena ni da tere tai bonjour ere yere bo fle be kamana ba fo be nga jahabo to wina mi nga tudugni na kursi surul tigi ne kafri yewa est-ce que kur ko ya sabla kifra bi nyamalo be na kafri yo comment to na nya bo musi tigi ne kafri yewa est-ce que ya sabla kifra bi nyamalo be na kafri kun tigi yere yo ko fi to na nya kifra men ko si jan tigi ne kafri yewa est-ce que tasbi wo ka sabla kifra ibina na kafri yere na nya kifra men mosa ni salamu blara ka ba usendi salame sa magobe bena wuri ko jamaga heketo ni na yike ti jama hayati man suguri ala kira kota ati nabi yamet woto sayyidina umar kota ta umar yati woto ala kira muso kota ti nam ti tum parayati woto fatumatu zahara ko fatumatu fleru ta fatumatu fleru ne fatumatu zahara ko ale fana kota ti mi yati woto karmo ke ni kafri sarga be adama ti mo na center chifun do abi ko sabu ama fo ikota urata kota abaye rafti tawrati yati woto e ama fo ko lenji kota abaye ti lenji yati woto e fa abi muslimu le kono ti abe muslim pour un fa abi bukari le kono fa abe buhari pour un ko fatumatu fleru ya fota ta fatumati yati woto amba kadiyatu yere kota ta kadiyatu yati woto na kuma na kaba ibi sarga kafri sarga dia ma hankar mo sarga ni ayete sango me sabe ko chifun da doara na ya mne ba fonti be kafri le nyin na ka sarga dia ma elelo ayete mda bawda chifun na kom doara ya fo ho Atabu. ay joy sabu ikuma na ya ima fa ala kota ko ma me ho baytu wini yati woto e ima fa be qur'ana konota fo bayta be qur'an po e ima fa be lenjili konota fo bayta be ligil po e ima fa be tawrata fo konota bayta be tawrat po e ka soro etige ala ko ima bal winna min yela fo ya ata tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum tiri nam to yala ni tawrat la ligil ha shik ko yamba muhammadu na livre sabay ne fawe muhammadu wa to sayam gafna ba tabiel sabu muhammadu bala muhammadiya ni ankar mo ni fle fo sanje wanda e more Muhammad na ko mon père ou ka ben sulama ou yele no ta to ka livre kekele muhammad yelam timo pieta ma semeni silamba sampale livre pa iti emri Karate. andu ba foramba ni muru di rawma de e nan to samda ko yamba di mora net fa to la kingis ni karam ko ba min tagara le yer na ko iti son na mo chieng ni wan to yeti fo wa wa men be wa du ya sigi le fle she ka be wa ado kade apa chieng ni wa bo wa de bon na bi fe ka cheni ngala nyini du ko korola ase na temba sham di tengang mo por jugu ya ala na tara sugura ite chengra re
anti kene ngalan sorai le panya sam de be ambita sunguru ba no fe sen ken ko dan na mo amta soro wulu fon te kene ngalan yi to mi kam to ba me pas sam de be antara so fona no fe ken wa da be ne wulu be ko ta yoro le nyina wulu te kene ngalan yi ay ba me pas sam de bamba da hanna fanna di alako wina mi na me ya wa man lam yakum bima anzala la fa ulaikum al fasiqun jati ya me ra ma ya la ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أبانو أبي من فتو يامدا تبوي ياسا أنترا كندو مصر كنوم تون كنجا سميه البوغيا كرمو كمي ورنا بواجب كني بوكاري موري دي هي كمان وازي نم بوهاري بوكاري ماجيغي بوهاري باشيغوي abi wajulu ke kwa abora ni sai konnana ayete manda waju tayi ni sai porin abi wajulu ke kwa abora muslimu konnana abanda waju tayi muslim porin jamana kene ngalam vila ayete ya zamana sham danye jamana kene ngalam no ayete ya zamana sham da mani shike angar mo more il est Oh gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, entre parenthèses, le Coran, Surat la table servie, 5e chapitre, verset 68. Merci. Haya. Toin tersi Coran da man pimsi nyaka pushera la kangi. Ya sidwa ni da hankar men ta ya la ka bugo pogoto. Apa ya ka be yum pista na waita pa yak. Toin ya kan la kangi. Ton gom ni ki hedda ki sin jeso. Au mana na sigi. Nyam sanjindi. Ako Bible te che. Ti Bible pasiliye. Do ko ayretei. Si sande ta pour kabe. La Torah fle. Aya, Taurata la auto. Aye. Takbir. Allahu Akbar. Suma takbir. Torah ni ya bedda farba ko. Ayi. Quel est maje? Yena auto. Afangele ye Torah ye fangele ye légili ye évangile. Adafale ni aya fle. Ampir pa la auto Taurat la lingil na ta la auto. Na te mo min fe na ka di shini bita karndal fa wadu. Kwani. Ayati ha hankane dingi wanda tu fian karna na ningi waqtu be wo ya. Ka ka nye mani la Torah. Ka waqtu ka. Abe. Ana litin ko fo. Abe. Ayini. Ana. Alu le kwa ta fa abe ne fa ya. Abe. Wa ma unzila ilaykum. Haya Qur'ana bela auto. Korna fle ni o te jwan fe. Abe fanenge. Karamo ko demisano korbale ngon ti kuma wulu feta wulu na dimi ka sigi so ko ne be awdo. Haya. Kumbano ka jaside ba wiya mun konye men pinda. Net na sra awnya ka kuma. La. Pana jo nyam ni fungom de. O kuma tara. Abin no baka baka ni sayali ne masaka ye jangon ka sranya. Kwani. Pon chi nyawe na ya sku. Pa ku yengala. Ni mo min lora ne jafar nya ko mbini faga. Ne ti Israël. La. Ay deni yalla hita wa yetum na ko fara me peso ki sabi. Parce que ne masaka ye ti Israël sila. La. Pa chi nyanyi nga pa mi. Ni ko ni soro mbi juche mbe bor piti do yin juche kai. Te tum na pa bum na me e wam zota bala ni na pa bum na me nya. Do te to de mo ka ka yelo. Ye mu na pa mani nya ye. Aw kana sran karamo ko temso aw kana sran ka kumata na usran ka kuma kiebe dogo ay tiam sa ya sun go me sira na solo kame ay sabare de ay ti mani shuguri mon père temso aw kana sran ka kuma ni bible ay ti mon père komba no la ya sun go me ni bible na usran ka kuma ni bible ay tiam sa ya sun go me bible kiebe dogo ay ti sira na solo abi ñoo wule la ka to ka église fa miracle no fa Jésus mana miracle kama La. non Jésus mana miracle kama ay ta Jésus pa wa miracle ni ye
d'ailleurs avec bible kono ay ta be bible pour ya o tara Jésus fait ko aka miracle ko kai ay tam obtiendra Jésus ne ta man miracle yer solam quoi ako ayi ay ako Jonas ay ta Jonas ya ayit le heke min ke jege kono ye man ram ni sor ji fa pour on ji konay ko ma pour ne binna wole nyogon ke dugu korola ay mam na man ne buudi tenganga pour ako ni o kaba ko mam mo min faka ko wore ko mo ko na ngo sunguru ba kamel ba ko cheri ngalaw ne bi miracle ni ay ti ni ye wa pa shek ni ninga do ye ni si ya sam no bawl yer solam jeng ni yidwan parce que mba yira sisa parce que me niam ti mosan mo go ye ko miracle et ne ba nyane fati miracle yer solam ay ta catholique ou fe wulutu man manani ke ay te ken catholique na manene bam pa man yer ya kan say note sa pare ngalon de grete bible kono ay te jiri ba ye mar ka bible pour atei nka yi do ye miracle ke aka église raté ay te ton yam ne re man yer solma église pour auto ka prière ke mpuse muso dona nasu ndoro ka dembo ka be poto para ya watando mana tawran yak bi ngene ngo tele on na kana ankoro bole ay te tere na mawai men na wa pukton banko ole miracle tawa ay te en wanda na yer solam bi Jésus ya leke esge ayi muso jumane accoucher église kono asa Jésus mana wito ga teka akitam te parlo église atawli boko ay sabare de ay te mani sugul miracle nte alaka ko les démons peuvent faire des miracles ay te yer solam mano yina pay chrétien de yen satan to wolo bi dimi chogomi eti rogom sabri hiya toto wolo ka gbele chogomi eti rogom han toy toto jamana église ra te fo zamani église pora muso en kata kimri banti para to on do nda nawsugo ka dembo ka benti pocho ya bi ngene toto wotuma eli bien asir falita ma fali yera ma kata est-ce que fo chinda ta ya bon chinda bien ma se falita ma fali yera ma kata bon men faman yawe ay sabar de mon père eti mani sugul koy mana kumate bible kono de eti ma bitase mon père da mama ni suguti kom yor ba bible ko Jésus mani ni kono no kede eti Jésus pa mani el kansa wotuma ay sabar de eti mani suguri ay ni bieto ay be eti ba ya fa ki kapla jemeta la meu ni mon père ay sigi ka kuma eti lamba no mon père da ma jindi ngwamya aka ñogo corriger ka bo chenina la saka taba yi yor yi yar sapo jamana famaw zamana nanamse ay sabari de ay timani shuguli ni ka mo faga bina joni mara ay fo san kunira fana nzaya Allah o ti soro ebe mo ko juma fa na be voter fana ko ya al sam tibiga de ko vote fo ya attaque ay farande ay ti genre ko aw kana presse ñoo ka sayama ay trawa toron tulre ni ta kubie e ka kemi ci ka fataw fo sin ti ho sabon ko ya e ma presse le est-ce que faut pas nyaka sida no ta tina sawa est-ce que na fa nan kida ele ira tina sawa fo na fa nan kida mais e presse kun la fo nyaka da ko yinga ay sabari de mani shuguli mo ko juma ne fem bo ci mo ra ka san keme fla kenay folo alen faar ni bumu man yum ko bisine ta ta sambi woro isa tolo ay ndari yum pisi o menga fanan tay o make karmo ke ta na koloy anjui Muhammad nana surtout namuru kono haya bi kono do akodi aya ayta marwa me ya suratul naml point aya pisway to ko yaki qur'ana pushi adam lay gisi inama umirtu aya fa dawo ye qur'ana akonde muhammadu alay ne nyamaru ayata muhammad ya me winnam sagala ma ana abudu rabba hadhihi albaldat aya borosi alkaba makoni magama akoni duguni
ko atigi ala ko ne ka alele batu ayati tin kanga soba winnam yelam tumam tuye win allazi haramaha masami ni magandu kureka haramu du kuroye haramadu kuroye ayati nabning simman sikanga tay lo horum siga wala kullu shay'in fembe masami bolo kolo de ayati bumning fa fasbe nabning nuku wa umirtu an akuna min almuslimin akomangau ni nyamaro lande ka keminal muslimina sulamaw doye ayati makre ba winnam sagala mam yidi silama bimi fayo na mam na to shamya mamadu bini ufatuma wo yasra tibi sambina ni mamadu wangom kanga leta tara yumpinash ko ale nyamara ko ale ka kem sulamay tub sagala yenna ta silama wa natlu alqur'ana ko ala ya fande Muhammadu ye ko ka to ka Qur'ana le kala tela wena yele nya Muhammadu takaram alquran famani tada koni mo mi kanara Qur'ana fa inna ma ya'tadi li nafsihi ibi kana ire kuni tele dig so wan kanara fkandro me yingo wa man dalla ni mo mi firla Qur'ana me ni ko ni dig me Qur'ana wum pori wa kullu afo yela ya inama anna min almunzurin ne ko ni Muhammad ta dowre ka aw baga ayt ma Muhammad pa kunjengam ya adam bi wanyamba ya hanam buksiyamba mbalmaw mabisi ko ale ka Qur'ana le kala tiyena karam alquran alu be bukari minu kala ta Muhammad bi mi fora keleno to yam karam Buhari namba Muhammad ko ale ka Qur'ana le kala tiyena karam Qur'an donc Qur'ana karam bagale islamé donc Qur'an karam la silama no te bukari karam bagate islamé sambani Buhari karam pa silamiye muslimu karam bagate islamé muslim karam pa silamiye nisai karam bagate islamé nisai karam pa silamiye sulal amal ko ala ko ale ka Qur'ana le kala wena beram tiyena karam Qur'an adona now ayta waye me ya ayu ma woni kata kele mamma ayta bolan ban king la ilaha illallah 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 la suratul sabi kono le kita yel suratul sabi poya kad aflaha man tazakka tikat aflaha man tazakka wa shakara isma rabbihi fa salla wa shakara isma rabbihi fa salla mo'min bi kelma foka sirku lulu kasan wululu kisilenu dinin dinga ma la ilaha illallah pose yin saban yel gayin ti mais nalu mo kedo ayam nan pamande fa mo kelni bi yere samfa ka ne ru yingri Jolo Muhammad Rasulullah wole tayo ay dire baye ye paside kwaye ala ka to fo folo tiyam to siya winam yura sulama aya yara ko side haya ti wuda be so sabi kono silama eti gushi mengde aya fa yikit koy abe suratul sabi pokan corona na kamina fleni alhamdulillah J'ai seulement reçu l'ordre d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a déclaré sacrée. Tout lui appartient. J'ai reçu l'ordre d'être au nombre de ceux qui sont soumis et de réciter le Coran. Quiconque est bien dirigé est dirigé pour lui-même. Dis à celui qui s'égare, je suis seulement chargé de vous avertir. Dis, louange à Dieu. Il vous montrera bientôt ces signes et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate les fourmis. Verset 91. Alhamdulillah. ayte perda wende Wa du dimison. ayte waqtu kombano Aya wa kilisigi. ayte sinigi yam soma Aw tuguni bende Jafar ko. ayte yam poda yin Sheikh Jafar Qur'ana na min fawi bango baga Qur'an bena fayi de. Qur'an huwa angom rugum
Janvier lem nan to sila ni. muso korni chama gben be kafri de unta ladu Et pour ya su so liga men lobe kwamba pa jatbi. tokoro chama bu musi ulen be de unta ladu Ayet ni che muso che hele ba mi na mata saraka boyro atim ngam soro ka nyimi ayet sampa chen kum do ajiga papa mi su wa bi. awni ala ke baka be tede Est-ce que yam ni winam est-ce que ro sa da wodu. est-ce que awni ala ke mo be baka keta Est-ce que yam ni winam su kan ni sa da ro do. he wakada rabbuka suran jumando suran fo yo kame suratul asra suratul asra wa du de mi so ay menike Ko ko ala ya latiya alla ta'budu illa iyyahu ba kana foi batu nale ala kelete Tira tuner fari la ya wende. wa bil walidaini ihsanan bangi baka fila ko ay nyani ko yede Ayet lo ko ba yibati tum soman ko ba. ala ya yere nya fo ay baka fila fo ka fara imma yablughanna indaka al-kibara akonu fila corona ibolodo Ayet bi be san ko lo fnenga. ahaduhuma aw kilahuma wo fila wala ma o kelen na son kelen Ayet bi fa wal ma yemri ko lo fnenga. fala taqul lahuma uffin bate kala sa kana fo ma ash yin toro Tura wa shi musaba yemri fo si so men ya mashiba. wala tanharhuma kana kuma ka pare wo kuna de ko ya me de Tura wa tasa ye. wa qul lahuma qawlan kariman kuma mi ala kuma ye kuma min bi do tora na bi dia o ye wo fo Ayet gom ning si ya gom songo bi to sa renna. waghfir lahuma janaha zulli min rahmat ikama kumi kortan be amma jigo ye ne ma kama majigi faye kana dumnuga ki fato kana dumnuga ki bato kana si bonyi mana ki fato kana si bonyi mana ki bato Ayet winam man fo ni meninga. Rari mbasbe ya ganu ru songe mbasbe. ni ko ma ufdo Fo san si on sa do. wa qul rabbi afo konti ala irhamhuma ibillo ki fani ba fle ba fo ne tigala ina ne baga fle ina Ayet yel se yel sa bo winam wende. kama rabbayani saghira kamene fitini ma wo la ne la do tigala ina ne baga fle ara afarman diara akene Mamu aya kidra ya ba man zamam ma ayisa pano me dalsa. ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas, fille, ne leur épouse pas. Adresse-leur des paroles respectueuses. Incline vers eux avec bonté l'aile de la tendresse et dis, mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant. Sourate le voyage nocturne 17e chapitre verset 23. Merci. awademi maseka ninkedo Bili ko pato ko manwa. imma ko salendo Ayet to yel sama me. imma ko tinya Ayet to yel pa man ka de. no dal ni ko ifa ke ma ko af wal me ba o farana Ayet fo en si on so ma ube ho. Ba. bibilu kono ajur muti ba fo ki ibra ki fa Ayet bibla po a windi ka mate ko patare ya fa la me o nyok fon ko to. Ati bankwe. ni tara hijira she mo ajur muti ba Foi. Ayet to chen hiji dai nor pisi apa ya fa de. fo ki fagale Ila kufu. no ta tinya Honore ton père et ta mère. ha ako honor ton père et ta mère ifani ba bonye de Ayet wa maraba. C'est le premier commandement avec promesse avec une promesse. ako premier commandement no avec promesse ikanu nu bonye ni mo bonye ikadiye tinya kala haratinya Ayet wanda la premier shahal hanna windi ko sempa man wanna. Pa man de la harpa man de. Afin que tu sois heureux. pour que ka here soro tu koro insan fe ko ki ba bonya ki fa bonya ama fo ko bi ke milliardaire de Aïe. que tu sois here mo ko do be war ba fe il n'a jamais été heureux Au cas. do be ata war ma cha ile heureux akwai ko ne ke ka here so Et ni bebe la mette ligra men gaine la bata lafi ni bebe bata ligra pa wa wala atana lafi ne ligra pa Et que tu vives longtemps sur la terre. ni bi fe ka si jan soro tu ko makoro la ako fe ki fa bonya ki ba bonya et to sanda tum pam yo wogonom dunia pour juka ya fu ke sof sam la ba wana bi fe ka si ni ay ta abana fa o bonya Jati. akana se anugo maya angar mo anu bi sara jona oh ibi fendo dia mangana sa jona afana ba flesh ra ko mangoro wulu de bi
abo lula la ku di me bitaw mi ko ka ku yi ai to sanda to pam yo ke a be ba sa ma la ba be mo wat mo ma de ne to ko ta yo ko ti yo ko ti la me fo ma woni ba woni ngo e bi na si soro me barakatara ai to na pa ma yo ko na barakat pa na jinye e bi na si soro nyama no lembe ai to na pa ma yo ko na na nam same e bi na si soro ma ko saleno ai to na pa ma yo ko na patar fa faye fandan si jan soro ai ti talar yo ko pango ni barakatara saya ka fisa we ti baraka be kum pa shaw ni sida abeti he aya ba ko de mo si dem ai ti kunshi e lo ko ba mo biya aya baula donde ai ti sai manamba aya faula jai bana Ephésiens 6 verset 2. Ephésiens 6 verset 2. Ephésiens 6 verset 2. Tao. Voilà, you are I work like koka di makika tu okai. Bawara yani amana na se baratoma. Komi question mnombia question non kacha wati numa akajabi me amana fle hal ni kile no amana jabi akono me yani kasoma information dito atu forawi ko CCGT bi misri dollara ko ba kibare asira o machungumi ai commission de lesigi misri ni kabara kama no bi be mo turuma bo ko me mi to ba fenga kuna dusi a projecteur ni prenne noir. Douce. Kudus. Bon, ako abu fait qu'à passer quelques images en même temps. Fait un ça ne passe même pas 2 minutes. Il serait un plan. Aller na faire au camp habillé. Faire un camp. Hein? Donc habillé. Écran camp quoi faire. Aba flema lo akon mana na barake to me ka sabar ni tunu ura ambe fe ka nimero ndi aw majuna a fleni continue la Bank of Africa le Burkina Faso bogo jula so me hal na so ba America Bank of Africa be wa ko be ni war fla nimero na kere kere nyama misiri ka lor ka ma kwa bena an kara mo ya kwa desete no de na ngwa ba de me nyina anta kwa ya ambalo ankanga temesra min fe kana misiri ni lo me anti fe ka to na munafiki asrara ala boyin furuba boni ni ba lo kana dugu ka lo a furuba fo ina fo minu temana wo yota ke chogomi makan ni abi lora bi est ce que minu ba lora a chama be o ina folo min doara o se matri ka seyo no na sababu no daluli kama amana na afana banta fo awi no 00 27 32 03 0006 BF 084 hein 0D 00D Obana 00 27 32 03 0006 apa manake ako me kasetu be na ba risira donc wala kwa ka fleur ke podium e penga ni kaya écran mi ni bashi din grefe côté na anga ki à droite fait misiri ni plan ale na fɛnw o bɛna na bɔ a kan a b'a ye wala ni de y'a misiri ni yɛrɛ n'a banna a ye ɲɛna bɛ kɛ tan a étage laman don n'i dɛmɛ kara hali n'e ma seli a kɔnɔ i den na seli ni den ma seli e mɔden na seli ni mɔden ma seli tulo masama na seli parce que an yɛrɛ b'a lɔn ko in bɛ taara yɔrɔ min na kɔni a la ilaha illallah fɔ kɔni don dɔ i bɛna barika min ye ka bulondara le o y'a daminɛ ta e yɛrɛ se ko taara ko a ka dabila donc misiri ni a filɛ nin dessinateur min y'a dessiné k'a di entrepreneur ma n'a fana y'a calculé k'a fɛngɛ o de ye ta yan'a ka ban a bɛ taa bɛn 150 millions kɛmɛ ni joli lo Dirisa après nin bɛɛ bɛna a bɛna sɛbɛnni y'a kan ye million kɛmɛ ani 50 ni da dɔ don ani kelen wa ok donc an b'a filɛ kɛ ni min bɛ fɛ ka dɛmɛ min kɛ an b'a kɛ ti daminɛ sisan
oh comme déjà damana na bi raro no ta tikara kata soti hal na be mo ngane masa me mbalo abse ka watanta kon sara muno be to ka temen no mara misiri ko na aya fle oh jomino makoba arjina na koma fora to mi lanta na la lubira atatun fe ko mi matu hibuna ala kwati do arjina kono fiyo fe mi mbawndi ka no ya ka warnu ya akuto ale ala kasrara mukabu ka temen misiri taka no te na asura amba fe ko re kama ni kono boyate nawe misiri ni toite kalo anyere ube nawe re afwa kwa kalo na lora abaka an le kasoa ablan betere mi ka furo batere no amna saka toi ando mona ngudo rube taka toi ko maka on yere bi jogo mona aya ni mi se ka teme mi kay ki labe ki possible akana ke ka do ya ka teme de ala solo wala ya ro forsi salli ala muhammad o be ni de sabra do baraka ke son kele ne be amana woleti parce que mo mi ya ni ngari ka ni ka ta mo sabo be mo nani seli ere ka kunya wala amana kuma le kele ne ka seli ere kunya no ta ni ngari chama nana me amana seli ere ta kunya leta wala nte foli kan be waru nana ko ka do ke ke menanu ke me flawo ba ko bra na la sa ma mosikana ayo ya wala ban to kanyam to mi sile yella mi hila plan wala psumudi ya moton yeda hambe ekran shugo han ahamme salawot la nambe atum da shugo nindi henda ten song limo e mela psumudi ga hobe zaman sengo hobe burkina ponkawo bank number limo e la psumudi ga o sami e matof ya wenam ne den daten song wenam do ga me to e même pas fini ko bala versi limoron shugo wata mate tonia ka into mi hila tumdi to wenam ko fi uyel som nam pak agenda no inde khada la shawu kiligira to ko shungul banamba e pam yelle la har pa manre duni pa manre fo sa nya ko kilpisi ning mi jina meme toni to fo to wena rege mona paso pa la nya kada wa pi ko ko del tel fote